अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम अब्दुल-रहमान और आप देख रहे हैं यूएई खबर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज 22 मार्च बरोज सोमवार यूएई की ताज़ा तरीन खबरों में आप दोस्तों को वेलकम करते हैं। बढ़ते हैं आज की यूएई की पहली खबर की जानब। अमाराती रियासत ने फ्री पार्किंग खत्म करने का ऐलान कर दिया। अमाराती रियासत शारजा ने जुमा और दीगर अवामी तातीलात के मौके पर फ्री पार्किंग खत्म करने का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद अब रियासत के तमाम पार्किंग मुकामात पर हफ्ते के तमाम रोज गाड़ी खड़ी करने पर पार्किंग फीस अदा करना होगी। इससे पहले आम तौर पर जुमातुल मुबारक और अवामी तातीलात के दिनों में पेड जोन में पार्किंग मुफ्त होती थी। ताहम शारजा सिटी म्यूनसिपैलिटी ने आज के रोज ऐलान किया है कि आइंदा से साल के तमाम दिनों में पार्किंग फीस अदा करना होगी। लाजमी फीस अदायगी की ये शर्त शारजा भर की तमाम 5,587 पार्किंग साइट्स पर लागू होगी। बढ़ते हैं अपनी अगली ब्रेकिंग न्यूज की जानब। गैर मुल्कियों की सबसे बड़ी परेशानी खत्म। मुत्तहिदा अरब अमारात ने नई रिमोट वर्क वीज़ा स्कीम का ऐलान कर दिया। मुत्तहिदा अरब अमारात ने नई रिमोट वर्क वीज़ा स्कीम का ऐलान कर दिया। गैर मुल्की खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक नई वीज़ा पॉलिसी का ऐलान मुत्तहिदा अरब अमारात के नायब सदर, वजीर आज़म और दुबई के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम ने किया, जिसके तहत गैर मुल्की शहरी मुत्तहिदा अरब अमारात में रहते हुए बैरून मुल्क रिमोट तरीक़ाकार से कहीं भी अपनी मुलाजमत को जारी रख सकेंगे। बताया गया है कि इन अफराद में ऐसे लोग शामिल हैं जो कि पेशा वराना अमूर की अंजाम दही के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात में रिहाइश पजीर हो सकते हैं और इनके साथ साथ वो दुनिया में कहीं भी मुलाजमत करते हों और वहाँ भी पेशा वराना खिदमात के सिलसिले में राब्ता करते हैं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक नई वीज़ा पॉलिसी का ऐलान मुत्तहिदा अरब अमारात के नायब सदर, वजीर आज़म और दुबई के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम ने इतवार के रोज़ होने वाली काबीना के एक इजलास की सदारत करते हुए किया। बढ़ते हैं अपनी अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की जानब। दुबई ड्यूटी फ्री रेफिल के 10 लाख की कुरानंदाजी, 25 कारकुनान अमीर हो गए। दुबई ड्यूटी फ्री रेफिल की कुरानंदाजी का ऐलान हो गया है। इस बार एक अनोखी बात हुई है और वो ये है कि इस बार 10 लाख अमेरिकी डॉलर का इनाम किसी एक या दो अफराद में तकसीम नहीं होगा, बल्कि 25 कारकुनान में बांटा जाएगा। गुज़िश्ता रोज़ दुबई ड्यूटी फ्री मिलियनर के कुरानंदाजी का ऐलान हुआ। इस बार टेंस चैंपियन एसलफ ने लकी ड्रा खोला और जब ये जीतने वाले का ऐलान हुआ तो एक नहीं 25 अफराद के चेहरे खुशी से खिल उठे, क्योंकि ये टिकट वैसे तो एक 34 साला भारतीय शहरी राहुल ने खरीदा था। ताहम इस टिकट के खरीदने में इसके 24 मजीद साथी कारकुनान भी शामिल थे। इन जीतने वालों का ताल्लुक अल्कोज की एक स्कूल ट्रांसपोर्ट सर्विस कंपनी से है। दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की जानब। क्या आपको पता है आज अबू धाबी में एक भी ड्राइवर का चालान नहीं हुआ? वजह भी जान लीजिए। मुत्तहिदा अरब अमारात में सख्त ट्रैफिक कवानीन नाफिज हैं। मामूली सी खिलाफ वर्जी पर भी आपको जुर्माने का टिकट यानी चालान थमा दिया जाता है। इसी वजह से यहाँ का ट्रैफिक निज़ाम बिल्कुल बेहतरीन है और हादसात की शरह भी बहुत कम है। क्या आप जानते हैं कि कल 21 मार्च के रोज़ अबू धाबी में किसी एक भी ड्राइवर का ट्रैफिक खिलाफ वर्जी पर चालान नहीं किया गया? यकीनन आपके लिए ये हैरान कुन बात होगी, मगर ये हकीकत है। खलीज टाइम के मुताबिक आज के रोज़ मामूली और दरमियानी नोयत की ट्रैफिक खिलाफ वर्जियों पर भी किसी ड्राइवर का कोई चालान नहीं किया गया, बल्कि इसे वार्निंग देकर छोड़ दिया गया है। इस हवाले से अबू धाबी पुलिस ने अपने फेसबुक पेज पर एक वीडियो पोस्ट की है, जिसमें देखा जा सकता है कि ट्रैफिक खिलाफ वर्जी करने वाले ड्राइवर्स बहुत खुश नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इन्हें आज के रोज़ जुर्माना नहीं किया गया बल्कि वार्निंग दी गई है। इस रियायत की वजह यह है कि इंटरनेशनल हैप्पी टेंस खुशियों का आलमी दिन है, जो हर साल 20 मार्च को मनाया जाता है, जिसका मकसद लोगों के चेहरों पर खुशियां बखेरना है। इसी वजह से ड्राइवर्स को खुशी देने की खातिर इन्हें जुर्माने नहीं किए गए। दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की जानब। अपनी गाड़ी स्टार्ट हालत में छोड़ गए तो जुर्माने के लिए तैयार रहें। अमाराती हुकाम की बड़ी वार्निंग जारी। मुत्तहिदा अरब अमारात के पब्लिक प्रोसिक्यूशन की जानब से तमाम ड्राइवर्स को खबरदार किया गया है कि वो अपनी गाड़ी का इंजन स्टार्ट हालत में छोड़कर कहीं दाएं बाएं ना जाएं, वरना उनकी गाड़ी चोरी हो सकती है
یہ وارننگ اس لیے جاری کی گئی کہ ایک نوجوان کی اس غلطی نے اسے گاڑی سے محروم کر دیا۔ اس نوجوان نے ایک جنرل اسٹور کے باہر اپنی گاڑی کھڑی کی مگر اس کا انجن اسٹارٹ ہی رہنے دیا اور پھر اسٹور کے اندر چلا گیا۔ چند منٹ بعد ہی وہ جب واپس آیا تو اسے پتہ چلا کہ وہ گاڑی چوری ہو چکی ہے۔ اس نوجوان کو اس سنگین خلاف ورزی پر 300 درہم کا جرمانہ بھی عائد ہو گیا۔ دوستو بڑھتی ہیں اپنی اگلی بریکنگ نیوز کی جانب۔ کورونا کی وبا لے بیٹھی مشہور کنسٹرکشن کمپنی عرب ٹیک دیوالیہ ہو گئی، دبئی کورٹ نے رجوع کر لیا۔ کورونا کی وبا لے بیٹھی مشہور کنسٹرکشن کمپنی عرب ٹیک دیوالیہ ہو گئی، دبئی کورٹ سے رجوع کر لیا۔ متحدہ عرب امارات کی مشہور کنسٹرکشن کمپنی عرب ٹیک ہولڈنگ نے دیوالیہ ہونے کا اعلان کر دیا ہے۔ خود کو ڈیفالٹ کلیئر کروانے کے لیے کمپنی کی جانب سے دبئی کورٹ میں پٹیشن دائر کر دی گئی ہے۔ دوستو بڑھتے ہیں اپنی اگلی بریکنگ نیوز کی جانب۔ امارات کے مسلم حکمرانوں نے نیکی کا بڑا اعلان کر دیا، لاکھوں مسلمان خوش ہو گئے۔ متحدہ عرب امارات ایک اسلامی اقتدار اور ثقافت کا ترجمان ملک ہے۔ یہاں کے مسلمان حکمران عالم اسلام کی ہر موقع پر بڑھ چڑھ کر مدد کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے امارات کو مسلم دنیا میں ایک اہم مقام حاصل ہے۔ خصوصاً رمضان المبارک کے موقع پر اماراتی حکومت کی ثقافت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ UAE کی جانب سے رمضان کی آمد کے پیش نظر دنیا کے 10 اسلامی ممالک میں سینکڑوں ٹن کھجوریں بھجوانے کا اعلان کر دیا ہے۔ دوستو پڑھتے ہیں اپنی اگلی بریکنگ نیوز کی جانب۔ امارات میں ویکسین کے حوالے سے اہم اعلان، اب 16 سال کی عمر کے افراد بھی ویکسین لگوا سکیں گے۔ متحدہ عرب امارات میں کورونا ویکسین لگانے کا پروسیس بہت کامیاب ثابت ہوا ہے۔ چند ماہ کے دوران ہی 60 لاکھ سے زائد افراد کو ویکسین لگائی جا چکی ہے، جو کہ دنیا بھر کے ممالک کے لیے ایک بہت حیران کن بات ہے، اور اس سے اماراتی حکمرانوں کی ویژن اور یہاں کے ہیلتھ سیکٹرز کی مضبوطی کا پتہ چلتا ہے۔ اماراتی حکومت نے اب ایک اور اہم فیصلہ کر لیا ہے جو فوری طور پر نافذ ہو چکا ہے۔ خلیج ٹائم کے مطابق اب 16 سال کی عمر کے افراد کو بھی ویکسین لگوانے کی اجازت ہوگی۔ اس سے پہلے 18 سال اور اس سے زائد عمر کے افراد ویکسین لگوا سکتے تھے۔ تاہم وزارت صحت نے ویکسینیشن پروگرام کے ابتدائی 6 ہفتے صرف بزرگ افراد اور بیماریوں میں گھرے کمزور مدافعت والوں کو ویکسین لگانے کے لیے مخصوص کیے تھے۔ بعد میں 18 سال سے زائد عمر کے افراد کو ویکسین لگانے کا اعلان کیا تھا۔ تاہم اب 16 سال اور اس سے زائد عمر کے تمام افراد ویکسین لگوا سکتے ہیں۔ دوستو بڑھتے ہیں اپنی اگلی بریکنگ نیوز کی جانب۔ متحدہ عرب امارات میں لاکھوں درہم کی رقم اور زیورات لوٹنے والا گینگ پکڑا گیا۔ ملزمان کا تعلق ایک ایشیائی ملک سے بتایا جا رہا ہے۔ پولیس نے واردات کے بعد صرف 1 گھنٹے کے اندر ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ دوستو کیسی لگی آج کی ہماری یہ ویڈیو؟ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا، اور اگر چینل پر نہیں ہو تو لازمی سے سبسکرائب کیجیے۔